ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں مخصوص سیٹوں سے متعلق اہم کیس کی سماعت حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائصل کی سربراہی میں فل کورٹ آج کیس کی سماعت کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل اپنے دلائل دے چکے ہیں، جبکہ قبل شوذب کے وکیل سلمان اکرم راجہ اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں تحریری جواب بھی جمع کروا رکھا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان آفس کی طرف سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ملک کے پائیدار امن و استحکام کے لیے حال ہی میں اعلان کردہ ویژن، جس کا نام عزم استحکام رکھا گیا، کو غلط سمجھا جا رہا اور اس کا موازنہ گزشتہ مسلح آپریشنز جیسے ضرب عزم، راہ نجات وغیرہ سے کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ مسلح آپریشنز میں ایسے معلوم مقامات جو نو گو علاقے بننے کے ساتھ ساتھ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے تھے سے دہشت گردوں کو ہٹا کر انہیں جہنم واصل کیا گیا۔ ان کارروائیوں کے لیے مقامی آبادی کی بڑے پیمانے پر نقل و مکانی اور متاثرہ علاقوں سے دہشت گردی کی افریت کی مکمل صفائی کی بھی انتہائی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک میں ایسے کوئی نو گو ایریاز نہیں ہیں، کیونکہ دہشت گردوں کے ارادوں کی پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر منظم کارروائیاں کرنے یا انجام دینے کی صلاحیت کو گزشتہ مسلح آپریشن سے فیصلہ کن طور پر شکست دی جا چکی ہے۔ اس لیے بڑے پیمانے پر کسی ایسے فوجی آپریشن پر غور نہیں کر رہے جہاں آبادی کے نقل مکانی کی ضرورت ہوگی۔ عزم استحکام پاکستان میں پائیدار امن و استحکام کے لیے ایک کثیر جہتی مختلف سیکیورٹی اداروں کے تعاون اور پورے ریاستی نظام کا مجموعی قومی ویژن ہے۔ اس کا مقصد نظرثانی شدہ قومی ایکشن پلان، جو کہ سیاسی میدان میں قومی اتفاق رائے کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ عزم استحکام کا مقصد پہلے سے جاری انٹیلیجنس کی بنیاد پر مسلح کارروائیوں کو مزید متحرک کرنا ہے، تاکہ دہشت گردوں کی باقیات کی ناپاک موجودگی، جرائم، دہشت گرد گٹھ جوڑ کی وجہ سے ان کی سہولت کاری اور ملک میں پرتشدد انتہا پسندی کو فیصلہ کن طور پر جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ اس سے ملک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے مجموعی طور پر محفوظ ماحول یقینی بنایا جا سکے گا۔ اس میں تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے پہلے سے جاری کارروائیوں کے علاوہ سیاسی، سفارتی، قانونی اور معلوماتی پہلو بھی شامل ہوں گے۔ ہم سب کو قومی سلامتی اور ملکی استحکام کے لیے مجموعی دانش اور سیاسی اتفاق رائے سے شروع کیے گئے اس مثبت اقدام کی پذیرائی کرتے ہوئے تمام غلط فہمیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر غیر ضروری بحث کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ آپریشن انتہائی اہم مسئلہ ہے جو قومی سلامتی سے منسلک ہے۔ وفاقی حکومت کو دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے لیے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیز کو اعتماد لینا ہوگا۔ جب تک آپریشن کے خد و خال واضح نہیں ہوتے، اس وقت آپریشن کی حمایت کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ خیبر پختونخوا فرنٹ لائن صوبے کا کردار ادا کرتا رہا، ہم مزید کسی قسم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ حکومت اس سلسلے میں تفصیلات واضح نہ کرے اس وقت تک ہم حمایت کرنے کا کوئی اعلان نہیں کریں گے۔ ہمارا فیصلہ حکومت کے ساتھ مشاورت پر اور خیبر پختونخوا اور تمام صوبوں کو اعتماد میں لینے کی شرط پر ہوگا۔ اس لیے میں وفاقی حکومت سے اور متعلقہ اداروں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اتنے اہم مسئلے کو اتنا لائٹ انداز میں نہ لیا جائے، تمام لوگوں کے ساتھ مشاورت کی جائے، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جائے، تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں اور ہمارے مشورے سے، ہماری مشاورت سے اس مسئلے پر غور و خوض کیا جائے، تبھی ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ پنجاب میں کالعدم تنظیموں کا مراکز موجود نہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، پورے ملک میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری ہے، اسی کو عزم استحکام پاکستان کا نام دیا گیا ہے۔ پورے ملک میں دہشت گردی اس وقت جاری ہے، دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہمارا ہی فرض ہے اور ان دہشت گردی کے تمام تر مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ملک بھر میں آپریشن جاری ہے، اسی آپریشن کو عزم استحکام کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈاپور نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں پالیسی بنائی گئی کہ امن و امان کا قیام اور دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اجلاس میں عزم استحکام کا ذکر آیا، لیکن اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ پہلے تھا نہ بعد میں ہے۔ اس آپریشن سے متعلق ابھی تک کلیئرٹی نہیں، آیا آپریشن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، آپریشن کب ہوگا اور کہاں ہوگا اور اس کا دورانیہ کیا ہوگا۔ جب واضح پلان سامنے آئے گا تب ہی بات ہوگی، بات چیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ عوام کو اعتماد میں لیے بغیر دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری پالیسی یہ ہے کہ اعتماد میں پہلے تو اس عوام کو لیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو آپریشن ہوا، ابھی آپریشن کی بات نہیں آئی، جب تک آئی ایس پی آر کی پراپر سٹیٹمنٹ اس میں نہیں آتی تو اس وقت تو میں یہ بات کرتا ہی نہیں ہوں یہاں پر کہ کوئی آپریشن ہے۔ جب ان کی پالیسی آ جائے گی، ایریا آ جائے گا، طریقہ کار آ جائے گا، کس طرح کوئی کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو اس کے بعد اس پہ کوئی بات ہو سکتی۔ دوسری بات، صوبوں کو اعتماد لینا وہاں پہ ضروری ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ کو وہاں پہ اعتماد ملنا ضروری ہے۔
मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेकाम करार दे दिया है। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम तर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेकाम पैदा होगा। फजलुर रहमान ने कहा कि माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठ कर खुश हैं। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मकसद हार चुके हैं। इस वक्त मुल्क में रियासत की रिट न होने के बराबर है। आइन पर अमल ही से पाकिस्तान मजबूत होगा। यहाँ तक किसने पहुँचाया, कौन जिम्मेदार है? मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस थानों में छुप जाती है। अवामी नेशनल पार्टी ने नए मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर दी है। गवर्नर KP के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार ने कहा कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मालूम होना चाहिए कि ऑपरेशन किसके खिलाफ और कहाँ होना है। दीगर खबर में आपको बताया, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि पार्टी की सीनियर क़यादत सियासी इस्तेकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। लाहौर में नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ ने पार्टी सीनियर क़यादत को सियासी इस्तेकाम के लिए अपना किरदार अदा करने की हिदायत जारी की। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मुआशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें। मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद, इरफान सिद्दीकी, सरदार ओवैस लगारी समेत अहम रहनुमाओं ने भी शिरकत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई कहते हैं कि मेरी किसी से कोई डील हुई है, ना ही कोई मुज़ाकरात हुए हैं। पहले भी बानी PTI के साथ था और आज भी बानी PTI के साथ हूं और आगे भी रहूंगा। ना बानी PTI से पीछे हटा हूं, ना मैं हटा हूं, ना हटूंगा। PTI जल्द इक़्तिदार में आएगी। मेरे कुछ रिश्तेदार और मौसम नकवी ऐसी गलत बातें कर रखे। डील और ढील की बातें करने वाले सुन लें, 1.25 साल जेल में रहा हूं। एक साफ कहना चाहूंगा कि ये जो लोग बातें करते हैं ना, कोई डील के तहत आए हैं और डील के तहत, भाई डील 1.25 साल हो गया मुझे जेल काटते हुए, और मैं पहले भी इमरान खान के साथ था, आज भी हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही रहना है। ना इमरान खान साहब कभी हटे हैं अपनी बात पे, ना मैं हटा हूँ। PTI जो है ये इंशाल्लाह दोबारा इक़्तिदार में आएगी। हमारे कुछ रिश्तेदार ये मौसम नकवी इस तरह की बातें करते फिरते हैं, ये इनको चाहिए अपने मुंह बंद रखें। आपने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी है। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को सुप्रीम कोर्ट जज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस की तकर्री की सिफारिश की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रावलपिंडी और अटक के 6 हलकों की समाअत हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तमाम केसेस में फरीकैन को 1 जुलाई के लिए तलबी नोटिस जारी कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने दरख्वास्तों पर समाअत की। तमाम दरख्वास्तें PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान की तरफ से दायर की गई थीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 57 से समाबिया ताहिर, NA 50 से ऐमन ताहिर, NA 49 से ताहिर सादिक, PP 7 से शबीर अवान और PP 15 से ज़ियाद खलीक कियानी ने पटिशन दायर की। अदालत ने कामयाब उम्मीदवारान, इलेक्शन कमीशन और ROs को नोटिस जारी कर दिए हैं। बात करें ख्वाबा मानिका तशद्दुद केस के हवाले से। ख्वाबा मानिका तशद्दुद केस में पुलिस ने मुकदमे में नामजद वकील फताहुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने ख्वाबा मानिका को थप्पड़ मारने वाले वकील फताहुल्लाह की जमानत कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त मनसूख की। दरख्वास्त जमानत मनसूख होने पर वकील कचहरी में छुप गया था। तवील इंतजार के बाद वकील को गिरफ्तार कर लिया गया। रमना पुलिस स्टेशन में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सिंध असेंबली में माली साल 2024 और 25 के लिए सिंध के बजट पर बहस का सिलसिला चौथे रोज भी जारी रहा। ईवान में पीपल्स पार्टी और MQM की एक दूसरे पर सख्त तनकीद। ईवान में गर्मा गर्मी और शोर शराबा भी देखने में सामने आया और इस दौरान तमाम तर मामलात असेंबली में मछली बाजार का मंजर पेश करने रहे। सिंध असेंबली का बजट इजलास एक दिन के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ। 30 से ज्यादा मेंबरान ने बजट पर बहस में हिस्सा लिया। ऐवान में पीपल्स पार्टी के रुकन फयाज भट्ट ने जब साबिक नाजिम आला मुस्तफा कमाल और MQM के साबिक मेयर पर तनकीद की तो ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया।
हुकूमत और अपोजिशन में तलखी खत्म कराने के लिए सूबाई वज़रा और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने किरदार अदा किया। सूबाई वजीर शाहीना शेर अली ने बोरी बंद लाशों और दहशत गर्दी का जिक्र किया तो ऐवान फिर मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। पीपल्स पार्टी के अरकान बजट के दिफा में बोलते रहे, जबकि MQM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने बजट को मुस्तरद किया। रुकने असम्बली जाम शबीर अली ने सांगड़ में NICVDO और पीपल्स बस सर्विस शुरू कराने का मुतालबा भी किया। डेप्यूटी स्पीकर नवीद एंथोनी ने सिंध असम्बली का इजलास मंगल के रोज सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। कुछ बात करें कारोबारी मैदान से। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नए माली साल के लिए 140 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 25%, जबकि ग्रेड 17 से ऊपर वाले के लिए 20% तक एडहॉक रिलीफ दिया गया। आर्जी मुलाजमीन की कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये करने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अराकीन एहतजाज के बाद वॉकआउट कर गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इस्माइल ने बजट तकरीर में बताया कि गैर तरक्याती बजट के लिए 86 अरब, जबकि गंदम सब्सिडी के लिए 18 अरब, तरक्याती बजट के लिए मजमूई तौर पर 34 अरब रुपये से ज़ायद रकम मुख्तस की गई। तरक्याती बजट में PSTP, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और PM इनिशिएटिव्स भी शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि गाड़ियों की खरीदारी, रियासती और अवामी मफाद के अलावा तमाम तर गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर का अगले माली साल का मुजवज़ा 2 खरब 64 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती अखराजात की मद में 44 अरब और गैर तरक्याती अखराजात की मद में 220 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सड़कों की तामीर के लिए 14 अरब 90 करोड़, जबकि लोकल गवर्नमेंट के लिए बजट 3 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सेहत के लिए 3 अरब रुपए, पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए, स्कूल की सतह पर तालीम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए। फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए तजवीज़ हैं, जबकि तालीम कॉलेज के लिए मुजवज़ा बजट 1 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मज़ीद आपको बताएं, अपर चित्राल के इलाके शिंदूर में 28 जून से शुरू होने वाला पोलो फेस्टिवल मौसमी हालात के बाइस मुलतवी कर दिया गया है। दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर शिंदूर पोलो ग्राउंड पर पोलो फेस्टिवल 28 जून से 30 जून तक होना था। इसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे और खैमा बस्ती भी कायम कर दी गई थी। शिंदूर में 2 रोज़ कबल बर्फबारी और महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशन गोई के बाद शिंदूर पोलो फेस्टिवल मुलतवी कर दिया गया है। महकमे सयाहत के एलामे के मुताबिक ख़राब मौसमी हालात के बाइस 28 से 30 जून तक पोलो फेस्टिवल मुलतवी कर दिया गया है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।